बा यूपीएस प्रमुख तांकर बड़ वैशिष्ट्य गुड़िक पाखे रखापी चाहूँगी जोटा सुनिश्चित पेंशन 25 वर्षर सर्वनिम्न योग्यता अर्जनकारी सेवा अवधि अवसर पूर्वर 12 मासरे मिलता हाराहारी मूल दरमा बा बेसिक पेर 50% हारे पेंशन से सीधा सड़क भाव में प्राप्त हो पार। सर्वनिम्न 10 वर्षर चाकरी अवधि ठारू आरंभ करी 25 वर्ष पर्यंत चाकरी अवधि क्षेत्र में जो मैंने से स्तर को पहुंची थे से पेंशनटा आनुपातिक भाव में से अनुसार मिल विशेष करके सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मृत्यु पूर्व कर्मचारी पाउथुवा पेंशन 60% हार तार परिवार बा पारिवारिक पेंशन परिवार लोक प्राप्त हो एवं सुनिश्चित सर्वनिम्न पेंशन सर्वनिम्न 10 वर्ष चाकरी अवधि सारी अवसर नेबा परे मासिक 10,000 टंका से पेंशन पाइब। इथिरे जदि से सही अवधि पूर्व जदि भी घटना घटे जदि 8,000 भी से पाउछि ताहले मध्य सर्वनिम्न ताकू 10,000 पेंशन सर्वनिम्न गोटे मिनिमम फिक्स कर दिया जाइछि ए अर्थ ताकू प्राप्त होबो। तृतीय रे आपण माने जानिछंती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट 2024 अगस्त 24 तारिख में यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा एकीकृत पेंशन योजना को मंजीकृत करिसंती। सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन मुद्रास्फीति आदि विभिन्न कारण दृष्टि रखी अनुरूप पेंशन निर्धारण करने विभिन्न सेवा संगठन मानक अनुरोध को दृष्टि रखी केंद्र सरकार वर्तमान प्रचलित जातीय पेंशन व्यवस्था या आहरी किबरी अधिक सुधार अणा जाई पारिबो एवं एकीकृत पेंशन बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम या कार्यकारी करिसंती। आ यह एप्रिल 2025 पहला ठारू कार्यक्रम हवा पाई केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछंती। सही अनुजाई ओडिशा सरकार मध्य एही एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस को राज्य सरकारी कर्मचारी मानकर पई कार्यकारी करिवा पई मोटामोटी भाव में निष्पत्ति ए कैबिनेट ने जो कर्मचारी माने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम व्यवस्था पेंशन पाइबा योग्य विवेचित होती सेमानंकर पई एही व्यवस्था लागू करने निमंते राज्य सरकार कैबिनेट रे विधिवत भाव में निष्पत्ति नहीं। एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस प्रमुख तांकर बड़ वैशिष्ट्य गुड़िक पाखे रखापी चाहूँगी जोटा सुनिश्चित पेंशन 25 वर्षर सर्वनिम्न योग्यता अर्जनकारी सेवा अवधि अवसर पूर्वर 12 मासरे मिलता हाराहारी मूल दरमा बा बेसिक पेर 50% हारे पेंशन से सीधा सड़क भाव में प्राप्त हो पार। सर्वनिम्न 10 वर्षर चाकरी अवधि ठारू आरंभ करी 25 वर्ष पर्यंत चाकरी अवधि क्षेत्र में जो मैंने से स्तर को पहुंची थे से पेंशनटा आनुपातिक भाव में से अनुसार मिल विशेष करके सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मृत्यु पूर्व कर्मचारी पाउथुवा पेंशन 60% हार तार परिवार बा पारिवारिक पेंशन परिवार लोक प्राप्त हो एवं सुनिश्चित सर्वनिम्न पेंशन सर्वनिम्न 10 वर्ष चाकरी अवधि सारी अवसर नेबा परे मासिक 10,000 टंका से पेंशन पाइब। इथिरे जदि से सही अवधि पूर्व जदि भी घटना घटे जदि 8,000 भी से पाउछि ताहले मध्य सर्वनिम्न ताकू 10,000 पेंशन सर्वनिम्न गोटे मिनिमम फिक्स कर दिया जाइछि ए अर्थ ताकू प्राप्त होबो। एवं विशेष करिकि वर्तमान जो एनपीएस अधीन नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अधीन थिबा 3,33,000 राज्य सरकार कर्मचारी माने यूपीएस चयन करने किंबा एनपीएस रे जोटा 2005 पर लागू होबो एनपीएस टा रहिबा पाई निष्पत्ति निजे निष्पत्ति नेबे जे समाने एनपीएस अधीन जोटा 3,33,000 राज्य सरकार कर्मचारी कथा मु कहली से यार यूपीएस चयन करने किंबा एनपीएस रे मध्य रहिबा पाई समाने ही निजे स्थिर करि परिबे समाने कोउथरे समाने अंतर्भुक्त हेई परिबे। एनु विशेष करके ये जो पेंशन पाई विभिन्न जो समस्या तैयारी होउतला विगत दिन मानकरे ओल्ड पेंशन स्कीम जहाँ आगु लागू होउतला एवं से अनुजाई आज दिन में अनेक कर्मचारी माने समाने लागू करिया पाई अनेक समय दाबी करी आसिछंती ताकू आधार करी केंद्र सरकार जो निष्पत्ति नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति से आधार में राज्य सरकार ताकू इम्प्लीमेंट करिया पाई चाहउछंती ताहा जाकी गतकाली कैबिनेट रे अनुमोदन प्राप्त होईछि। चतुर्थ रे जल संपद विभाग विशेष करिकि एथिरे जो आमर जो बड़ बड़ डैम गुड़िक अच्छी डैम रो पुनर्वास एवं तार उन्नति पाई से प्रकल्प गुड़िक उपरे विशेष करिकि डैम रिहाबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रीफ 3 गतकाली राज्य कैबिनेट रे 1,066 कोटी
38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ରୁ 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ जो ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରିପ୍ 3 ଡ୍ୟାମ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ଡାଇକ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଯିବ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ତାହାର ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାଡା ସୁପରଭାଇଜରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଲୱେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମଡେଲରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଗଲା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ଅବକାଶ ବା ଦରକାର ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଟୋମେସନ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଇଏ ବିଭାଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି 11ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ବି ଆମେ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବିଶେଷ କରିକି ଲ ବିଭାଗର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2008କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି କେତୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସେଥିରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହେବା କାରଣରୁ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଭାରିଗଡ଼ାଠାରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା ସେତୁ ନିକଟରେ ଆଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା ସେତୁ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜାରୀପଲ୍ଲୀ ଘାଟଠାରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁରିମୁଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 OREP 2022ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 ଓଡ଼ିଶା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି 2022 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନାଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିନିୟମ 1952ର ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେତନ ଯାହାକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ମାସିକ 2,25,000 ଟଙ୍କା ଓ ମାସିକ 1,82,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ବେତନରୁ ମୋଟ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ
जो राशि उपनीत हम ताकू पाइबार से हकदार हो पारे ये प्रकार गोटे ये अनुमोदन ताकू करा जायछि कैबिनेट रे मो ए समस्त पेपर्स को मध्य आपण मान पाखरे मु रखिबी बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आम राज्य सरकार जेहेतु आज गतकाली संध्यार ये कैबिनेट बसीला विलंब पर्यंत आपाई आज मुझे आपण निकट में ये कथा को रखिली निश्चित भाव में ओडिशा को आग को नेबा पाई एक समृद्ध ओडिशा गठन करने भितर सबु वर्गर सबु विभाग को गुरुत्व देवा आम सरकार जो भाव में जहाँ आम निष्पत्ति निर्वाचन पूर्व करने संकल्प पत्र स्थान देइथिलु एवं संकल्प पत्र जो गुड़िक स्थान ना कि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति लोकंर निष्पत्ति होगापी जो गुड़िक आवश्यकता मन होती आम सरकार निरंतर भाव में लोकंकु सेवा जोगई देवाई ओडिशार सर्वांगीन विकास करने त्वरित पर्यायर काम करने संकल्पबद्ध और से आम निरंतर भाव में प्रति सोमवार को सोमवार प्रति बुधवार को बुधवार अर्थात प्रति बुधवार ये कैबिनेट बैठक निष्पत्ति नि जाए आवश्यक हेले शुक्रवार कि अन्य बार में नेबार कौन प्रतिबंधक नहीं आ गतकाली निष्पत्ति निश्चित भाव में ओडिशार जनसाधारण को ओडिशार क्रीडाप्रेमी मानू ओडिशार जो मैंने पेंशन पाइबापी जो मैंने विभिन्न समय दाबी कर आसुते निश्चित भाव में यहाँ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सपक्ष निश्चित भाव में जीवन जीविकार सहायक हो पार आशा करुँच।